बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा के साथ प्रैंक हो गया है और वो जिस तरह से आपको पता है यूट्यूब और फेसबुक पे अक्सर लोग प्रैंक करते हैं और कहते हैं फिर बाद में कि कैमरे को देख के हाथ हिला दें। बिल्कुल सेम टू सेम प्रैंक काजी फाइज ईसा के साथ हुआ है। क्या तफसीलात हैं और किस तरह से काजी फाइज ईसा ने पूरा करियर आज अपना ख़त्म किया है, ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहलत भी जी खत्म हो गई है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन 3 घंटे बाकी होंगे उसमें, और देखना ये होगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डंडा चलेगा, क्या आधी रात को अदालतें खुलेंगी, क्या पूरा पार्लियामेंट नाअहल होकर घर जाएगा। अहम तरीन फैसले जो हो चुके हैं उन फैसलों में असल मामला क्या है और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आज रात क्या करने जा रहे हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौसूल हुई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आगे जाके। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा अपने आप को पता नहीं सच्ची सवतरी या क्या समझते थे, और वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में काजी फाइज ईसा के कैलिबर का कोई जज नहीं आया। शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में काजी फाइज ईसा जितना ईमानदार शख्स नहीं आया। वो अपने घर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पैदल चलकर आते थे और फिर नून लीग वाले बयानियां बनाते थे कि इतना ईमानदार जज, शायद जो है वो उमर बिन खत्ताब इस दौर में दोबारा जिंदा हो गए हैं काजी फाइज ईसा के दौर की सूरत के अंदर। शायद खुलफा राशिदीन की रूह आ गई है काजी फाइज ईसा के अंदर। ये वाकई ट्विटर आप उठा के देखिए, ये बयानियां पड़ा है नून लीग के ट्विटर हैंडल्स का कि काजी फाइज ईसा पता नहीं क्या चीज है। लेकिन आज काजी फाइज ईसा ने अपना करियर का इख्तिताम जिस तरह से किया है, जिस तरह से करवाया गया उनके करियर का इख्तिताम, वो आपके सामने है। काजी फाइज ईसा ने आज पार्लियामेंट के सेशन के अंदर शिरकत की। एक तरफ उनके जरदारी साहब थे, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरी तरफ इसहाक डार साहब मौजूद थे, बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। जमे गफीर इकट्ठा था काजी फाइज ईसा के गिर्द। लेकिन इसी जमे गफीर ने आज काजी फाइज ईसा की जो वो आप कह सकते हैं कि मैयत है उसे नजर आतिश कर दिया, और वो जो उनका एक पुतला, एक इंसाफ का पुतला था, उस पुतले को दरअसल आज नजर आतिश किया गया है। और आप देखें कि उनके साथ होगा क्या। उनके साथ होगा ये कि ये जो 13 जमातें जिनके आज उन्होंने शिरकत की है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक काजी फाइज ईसा को इन तमाम जमातों के मुतालिक और उनके सरबराहान का कोई भी केस जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी कोई किसी किस्म का जो केस होगा उसमें या बेंच होगा, ना ये इनफरादी तौर पर समाअत कर सकेंगे, ना एज अ बेंच किसी बेंच में बैठ सकेंगे जो उन केसेस की समाअत कर रहा होगा। यानी काजी फाइज ईसा का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। और आप देखें कि इसका सेहरा किसके साथ जाता है, जिनके हाथों काजी फाइज ईसा खेल रहे थे। और हम बता रहे थे कि काजी साहब ये आपको उस गली में जाके मरवाएंगे जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। और आज देख लें कि आपको इन्होंने बंद गली में जो है वो छोड़ दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की मामला के ऊपर बात कर ली जाए तो फंड्स जारी नहीं हुए अभी तक, क्योंकि 10 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था। वजारत खजाना को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आपने आके हमें बताना है 11 अप्रैल को कि क्या आया फंड्स मिले हैं या नहीं मिले। जैसे एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो मॉनिटरी शख्सियत के तौर पे मौजूद हैं। और हमने देखा है कि आज पार्लियामेंट से जो है वो एक करारदाद मंजूर करवा के भेज दी गई है जो वजारत खजाना की एक कायमा कमेटी है उसको, और ये कहा है कि जी ये करारदाद जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, लिहाजा आप फंड रिलीज ना करें। फिर ये मामला जो है वो 7-8 दिन के लिए तो लटक गया है, क्योंकि जो कमेटी की मीटिंग है वो अभी फिलहाल नहीं होनी, 7-8 दिन तक होनी है, तो 7-8 दिन तक मामला ये लटकेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही 8 दिन का वक्त दिया था कि 8 दिन का वक्त है आपके पास, आप इन 8 दिनों में जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी लाजमी करें। अब क्योंकि फंड्स तो जारी नहीं हुए,
اب تمام عدالتیں جو ہے وہ اس وقت سوچ رہی ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف پوری کی پوری عوام کی نظریں جو ہیں وہ سب سے بڑی عدالت عظمیٰ کے اوپر ہیں، کیونکہ اپریل کے مہینے میں ہی ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ آدھی رات کو عدالتیں کھلی تھیں، اور کیوں کھلی تھی؟ کہ آئین ٹوٹ رہا ہے، آئین شکنی ہو رہی ہے، معاملہ بڑا گھمبیر ہے۔ کیا آج یہ قوم جو ہے وہ سوال پوچھ سکتی ہے کہ کیا آج رات پھر عدالتیں کھلیں گی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جج چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر پہنچیں گے، دروازہ نوک کریں گے کہ جسٹس صاحب باہر آئیے، عدالت کھولنی ہے کیونکہ آئین ٹوٹ رہا ہے؟ کیا وہ پریزنر وینس جو ہیں وہ جو ایوان وزیر اعظم ہے اس کے باہر پہنچیں گی؟ کیا وہ ہیلی کاپٹر جو آیا تھا اس رات، وہ ہیلی کاپٹر پھر آج کی رات دوبارہ آئے گا؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس کی جو لائٹیں ہیں وہ آدھی رات کو بند کر دی جائیں گی؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا قوم انتظار کر رہی ہے، اور میڈیا سے جس سوال کی توقع کر رہی ہے وہ، اور جس ایکٹ کی توقع کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تو چند گھنٹے ہی باقی ہیں، 2 گھنٹے غالباً باقی ہیں، یا آپ شاید اس سے بھی بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو میڈیا کیا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ چلائے گا اپنی سکرینز کے اوپر، جو پچھلے سال اپریل کی اس دن کے اندر چلایا گیا تھا، تحریک عدم اعتماد والے دن؟ اگر نہیں چلائے گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس رات ڈوریاں کہاں سے ہل رہی تھیں، اور اب ڈوریاں کیوں نہیں ہل رہی؟ کیونکہ دست شفقت ان کے سر پہ موجود ہے اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں نے اپنے اساتذہ سے بھی پوچھا ہے، میں نے ہر شخص سے ڈسکس کیا ہے، میں نے قانون کی تمام چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ نکال کے ان کو اینالائز کیا ہے۔ ایک چیز آج کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، یہ 3 لوگ وہ ہیں جو نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ خود نااہل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نااہلی کی مدت بھی 5 سال ہونی ہے، یہ اگلا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، بلکہ یہ ساتھ ہی ساتھ اپنے پورے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کا بٹھا بٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ اکیلے نہ جائیں بلکہ پورا پارلیمنٹ ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ اکیلے جائیں گے تو باقیوں کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، اور یہی بلی کا بکرا بنیں گے۔ مزے سب نے لیے ہیں تو سزا صرف 3 سے 4 لوگ کیوں بھگتے ہیں؟ لیکن اس کے اوپر بھی کچھ نکات کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ پورا پارلیمنٹ اس طرح سے گھر بھیجنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ گھر جا سکتے ہیں، ان 3 لوگوں کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر گھر جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری اسمبلی جو ہیں وہ بھی گھر بھیج دیے جائیں، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے، باقی تمام معاملات ویسے ہی چلتے رہیں۔ اسی وقت سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔